Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Um, Seperti mana kita tahu, pemukiman menteri ini kali kedua, tetapi formatnya itu berbeza. Pertama, kita tidak minta menteri-menteri atau pandangan kerajaan disampaikan, tetapi kita dapatkan input dari sektor swasta, ilmuwan, penyelidik, majoriti orang Malaysia, tetapi juga satu dua pakar-pakar tegak antarabangsa. Tapi apa yang terterang ialah bahawa ramai penyelidik di luar yang memberikan sumbangan yang sangat bermutu. Dalam pengantarnya, saya dan rakan-rakan TPM dan KSN khususnya telah memberikan satu senario bahawa pemukiman ini mengambil sikap sangat terbuka, sedia mendengar pandangan, teguran, kritikan, cadangan baru. Bukan untuk mempertahankan program dan polisi yang ada, tetapi sedia membuat penilaian, menerima kenyataan bahawa ada ruang untuk memperbaiki. Jadi ini yang menjadi tema dalam perbincangan kita. Ya. Matlamatnya apa? Untuk meningkatkan upaya kita menyampaikan khidmat yang terbaik kepada rakyat selain daripada memacu pertumbuhan negara, ekonomi negara dan memaknai falsafah negara madani dari sudut mengangkat keupayaan dan martabat negara menjadi lebih hebat. Perbincangan itu menyeluruh, ya, tentunya menekankan soal perpaduan rakyat dan negara dan kestabilan politik yang menjadi prasyarat bagi kita melaksanakan program-program. Kemudian kita bicara soal ekonomi untuk menambah pelaburan domestik dan luar negara, dan juga memfokus beberapa isu khusus meningkatkan mutu pendidikan negara, termasuk TVET dan pendidikan teknologi, soal digital, soal artificial intelligence, dan juga beberapa isu yang kita telah cerakin dalam beberapa pengumuman dasar sebelumnya. Transisi tenaga, peralihan tenaga, transformasi digital, pelan perindustrian, reform perkhidmatan awam. Ini semua diberikan penekanan supaya kita mulai sekarang, kita tidak hanya bicara mempertahankan jabatan atau kementerian masing-masing, tetapi program secara sepadu, bekerja sebagai satu pasukan dan tidak merasa selesa dengan apa yang kita capai sekarang, tetapi berupaya dengan lebih keras lagi meningkatkan khidmat kepada rakyat dan negara. Itu intisarinya apa yang kita lakukan, dan pelaksanaannya itu yang menjadi ukuran. Jadi tumpuan kita adalah ke arah pelaksanaan program dan dasar secara lebih berkesan. Dan saya ucap terima kasih kepada KSN dan rakan-rakan di Jabatan Perdana Menteri dan semua jabatan yang berkaitan yang telah meletakkan suatu mutu pemukiman yang sangat berprestasi dan membanggakan. Alhamdulillah. Baik. Baik, cukup. Kita kurung ahli parlimen. Ya, sebahagian ahli parlimen, sebahagian senator. Tapi ini pemukiman menteri, dan untuk menjimatkan kos, semua menteri-menteri dia agak pulang, tidur di rumah masing-masing dan datang pagi-pagi ke sini. Jadi tidak ada isu. Tapi ini maknanya janganlah minta saya ulas hal-hal sebagian. Memadai saya minta ketua cabang keadilan segambut jawab cukup lah.
Okey? Datuk Sri, boleh tahu siapa akan dilantik sebagai the next PPF CEO? Akan diputuskan segera. Dia kerana proses harus dia hormati. Ada calon dikemukakan oleh tim yang memilih dengan kepakaran masing-masing. Ya. Ada calon sudah dipastikan, Datuk Sri? Ya. Ada calon yang sudah dipastikan? Ada yang dikemukakan tapi akan diumumkan pada ketika dan memang disegerakan. Tetapi seperti biasa dalam semua pelantikan kita, kita lalui tapisan. Tapisan SPRM, Lembaga Hasil Dalam Negeri, Bank Negara, PDRM. Dan itu kadang-kadang mengambil masa beberapa minggu. Baik. Datuk Sri, semalam SPAN mengumumkan kenaikan tarif air. So, maybe Datuk Sri want to comment on it? Sudah dijelaskan oleh semua pihak bahawa semua negeri meminta kita naikkan dalam syarat dengan Menteri Besar, Ketua Menteri, dan ada negeri yang tidak naikkan selama 40 tahun lebih. Dan mereka mengusulkan dan Kerajaan Persekutuan setuju. Datuk Sri, what are the key priorities of your economic outlook for this year? In view of the uncertainties, what is your take on the low-hanging fruits that the regime are looking at? Firstly, of course, clarity of policy. Political stability, followed by clarity of policies. And we have enunciated some of these programs. And then, again, to ask the MITI Minister to effectively coordinate, simplify the process, and then MIDA to undertake these measures. This has been the most common complaint by potential investors in most of my meetings from China to the United States, and this can be resolved. And from the interest and commitment, I've seen very, very positive results. I'm not too particularly concerned or worried about the capacity and preparedness of potential investors coming in. And that should be the priority. But of course, related to that, of course, training, upskilling, and of course, some major changes, which includes, of course, TVET and related agencies. And we have asked Petronas GLCs to be more aggressive in terms of harnessing the potential and also anticipating the requirements, both in terms of human resources and also the infrastructure. Okay? Yeah, of course. By simplifying, by mentioning the MITI, MIDA, is of course making sure that the approval through a fast-track process instead of the normal 28 agencies approval will take sometimes years or if not 6, 7, 8 months. Project implementation and the budget. Yeah. Similarly, one of the issues that we raised, which is of course highlighted by the Chief Secretary, is also to ensure that projects announced during the budget should not wait for like the normal process of the first quarter. Should start now, which means since we have achieved a record achievement in the 2023 assessment of projects implemented, I think for 2024 we want this to be implemented fast, which means they can proceed now without having to wait the first quarter of, because these projects funds have been disbursed for the first time, I think, in the history of the Treasury disbursing. They have disbursed funds to the various ministries in January. Okay, thank you very much. Okay. Adakah Datuk kekal dengan pendirian tidak ambil gaji? Sekarang belum lah, kalau you cadang so, gaji semula saya mungkin timbang. Seriously, setakat ini saya umumkan saya tidak ambil gaji dan potongan 20% bagi yang lain selagi ekonomi tidak pulih sepenuhnya. Dan hari ini baru ada perubahan tetapi belum pulih. Jadi kalau wartawan nak belanja saya sedia terima. Okey, terima kasih.